Gusto na po ang airport ng Kalibo International Airport. Gusto nyo ni mawaiwa o biyahe, ano pa rin yung kuhan, masakyan di ka airplane, iwa o airplane. Iya ako makaroon sa airport po Kalibo, Aklan. Kalibo guys. Gusto nyo mo guys, what biyahe. Airport atong ato sunahan guys, oh. To, gamadoon patabi mga guys. Good morning guys and everybody. Anybody there? Hello, good morning. Karon ro, Guzman yuta. Gusto tara anda among airport iyawa at biyahe guys. Dati kita adlaw kita simula no. Nagpatayo ro Katiklan airport ay waot at biyahe riya. Ginoo ko maluoy kamo. O di ba guys? San o kamo. Ay, ginoo ko. Amo lang intensyo, ginapakita ko lang sa inyo ang ebidensyang to, konkretong ebidensya. Di ba guys? Good morning everybody. God bless you all. Mama Chup Chup. Bye-bye. Love you.